महामहिम स्वर्गस्थ पिता एही सभा संकलनर शेष अधिवेशन पाई तुम्भ नामर धन्यवाद करुछि। एही समय आम्भे माने तुम्भ रब शुणिबा पाई चाहुछु। एणु प्रभु स्वर्ग उन्मुक्त कर समय तुम्भर आत्मा एठारे गमनागमन करतु। समस्त प्रतिबंधक जिसुक नाम दूर हो। प्रभु तुम्भ स्वर्गीय बाहिनी गण को पठाओ। समस्त विपर्य परिवेश परिस्थिति तुम्भ द्वारा नियंत्रित संतुलित हो एवं तुम्भर एठारे उच्चारित हो। प्रभु जहा पतित मनुष्य को आउ थरे सजाड़ी पारिथिला, जेउ रोगरे जीवन एवं शक्ति निहित अछि, प्रभु से ही रोग आम्भ मानू शुणा दियो। तुम्भर बलवान हस्तरे आम्भे माने समर्पित हो। तुम्हें अच्छ प्रभु एथिपाई मो तुम्भको धन्यवाद देउछि। एई बेला को तुम्भ हस्तरे समर्पण करी प्रार्थना यीशुक नामरे मांगे, आमेन। जे धर्माचरण करे से आहुरी धर्माचरण करू। जे असुचि से आहुरी असुचि हेउ। जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ। जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू। जे असुचि से आहुरी असुचि हेउ। एई शब्दटी को नहीं केबे हेले भावंतु नहीं जे परमेश्वर मनुष्य को असुचि हेबा पाई उत्साहित करंती बोली। परमेश्वर असुचितारु मनुष्य को रक्षा करिबा पाई निजर एकमात्र पुत्र को क्षत विक्षत हेबाकु देई देले। पापीर मरण रे जहांकर संतोष नाही, पापरु रक्षा करिबा पाई निजे धरा पृष्ठ को आसी रक्त झराइले। से केबे हेले मनुष्य को असुचि हुओ बोली प्रोत्साहन देई पारंती नाही। एहा मनुष्यर बर्बरता, स्वेच्छाचारिता, बारंबार पतितावस्थार विषय को परमेश्वर देखि शेषरे सही प्रकार अवस्था रे छाड़ी दियंती। ताहाकु सुचाई देबा पाई सेठारे सही परि शब्दटी व्यवहार होइछि। ता व्यतीत आउ जेउ तीन गोटी कथा लेखा अछि। जे धर्माचरण करे से आहुरी धर्माचरण करू। जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ। जे धार्मिक से आहुरी धार्मिक हो। ईश्वरंक लोक माने एई तीन गोटी कथा ताहा तीन गोटी अलगा अलगा कथा नुह। ताहा गोटिए कथा को तीन गोटी अलगा भावरे लेखा जाइछि। हेई बारे ओडिया शब्द आमगु टिके अलगा अलगा परि लागे, किंतु बहुत अनुसंधान कला परे मो एहा जानिबा पाई बा अवगत हेबाकु पाइली जे गोटिए कथा सेठारे परमेश्वर कहिबा पाई चाहुछंती। आउ से कथा होची धर्माचरण करो, धार्मिक हुओ। धर्माचरण
ଚରଣ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ପବିତ୍ରତା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତର୍ଜମାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ 12 ପଦରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୁଦାୟ ବାଇବଲର ସାର କଥା ଏହା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖି ଆପଣାକୁ କି ପ୍ରକାରେ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କହିଥିଲି, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ, ଏହା ବି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଅଟେ। ଆମେ ଡୁବ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ, ତାହା ବି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ପାଇବା ଦରକାର। କରଗ୍ରାହୀର କଥାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଅଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଅବ୍ରାହାମ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିଲେ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଦି 17:1 ପଦରେ ଆଉ ସେ 22 ପଦରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବା ପବିତ୍ରତା ଯାହା ଏକା ବିଷୟ ଅଟେ ତାହାର ଆଉ ଏକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବାଇବଲରେ 4 ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ସେ ଭିତରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି 4 ଗୋଟି ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାହା ଆସିବ। କଣ ଏହି 4 ଗୋଟି ଧାର୍ମିକତା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗର ଧାର୍ମିକତା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ୍ରିୟା କର୍ମ ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା। ପଢନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଗଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ମୁଁ ସୁନକପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ। ଗଲାତୀୟ 5:3, ରୋମିଓ 2:13। କାରଣ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ମାନେ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଗଲାତୀୟ 5:3 ସହିତ 4 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ।
ମୁଁ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକତା କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ, ରୋମିଓ 2:13 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସର ଧାର୍ମିକତା କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟା କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ फारुसी माने व्यवस्थार क्रिया कर्मरे निजको धार्मिक बोली गणना करुथिले। व्यवस्थार क्रिया कर्म मध्यरे से माने अनेक रीति नीति स्थापन करिथिले जहा कि ईश्वरଙ୍କ दृष्टिरे ग्राह्य धार्मिकतार कारण हेउकथिला। अधौत हस्तरे भोजन करिबा असुचि बोली केवल धौत हेबा लोक माने निजको सूची एवं धार्मिक देखाउथिले। निजर वस्त्र को अधिक श्वेतवर्ण करिबा, शुभ्र करिबा, वस्त्र को धार्मिक भावरे देखा जीवा परि बनाइबा एवं श्वेत वस्त्र परिधान करी लोक मानक दृष्टि रे धार्मिक देखा जीवा पाई से माने यत्नवान करुथिले। व्यवस्थार धार्मिकता केवल क्रिया कर्म जो कर्म से माने करुथिले तहिर अधिकांश लोकर मन सामिल हेउ नथिला। प्रभु को लोक माने आमे उदाहरण स्वरूप देखिबा को पाओ हपनी पिनहास व्यवस्था अनुसार एली याजकंकर दुई गोटी पुत्र व्यवस्था अनुसार याजन कर्म करुथिले। प्रथम सामुएल 2 अध्याय 3 अध्याय से मानकर कथा वर्णना करा जाए। से माने पवित्र सदा प्रभु मंदिर रे व्यवस्था अनुसार याजन कर्म करू करू परमेश्वर व्यवस्था को उल्लंघन करुथिले। से माने केवल बलिदान हेउ एहा चाहती किंतु जीवन रे पवित्रता आसु एहा से मानकर उद्देश्य नाही। एनु व्यवस्था जो उद्देश्य रे प्रदान करा जाइछला ताहा सार्थक करि पाइला नाही। एनु अनेक समय रे मंडली भितरे मध्य अनुष्ठान भितरे मध्य जदि बहुत आईन कानून आसी जाए आईन कानून हेतु ईश्वर काम रे बाधा जन्मिवार संभावना। मु आपनको कहिबा पई चाहे व्यवस्था आरंभ रे दिया जाइछला मनुष्य मानक धार्मिक करिबा पाए किंतु व्यवस्था आडरे पाप प्रवेश कला। केमिति पाप प्रवेश कला देखो मु आपनको दुई गोटी उदाहरण देबा पई चाहे। प्रभु को लोक माने जो माने व्यवस्था अनुसार धर्म कर्म करुथिले से माने व्यवस्था आईन आडरे अनेक को लुंठन करुथिले, अन्याय करुथिले, अन्याय अत्याचार करुथिले। गोटिए प्रमाण जेतेबेले व्यभिचार कर्म रे गोटिए स्त्री धरा पड़छि से स्त्री को पत्थर फोपाड़ी मारिबा पाई फारुसी माने पत्थर धरिकी बाहर छथि। से माने जदि व्यवस्था को जानी थांते केवल निर्दोष लोक माने ही पत्थर फोपाड़ी के मारी पारिबे एहा व्यवस्था मध्य कुहे। किंतु एई फारुसी मानकर पाप बाहर देखा जाउ नाही। किंतु फारुसी माने गुप्त चोर थिले, गुप्त पापी थिले, गुप्त अपराध रे पूर्ण से मानकर जीवन थिला। से माने व्यवस्थार आईन आडरे गोटिए स्त्री को पत्थर फोपाड़ी मारिबा पाई प्रस्तुत हेइकी गुरु जीशु को निकट को आनिले। मु आपनको कहिबा पई चाहे गोटिए साधारण प्रश्न जदि से स्त्री को आनिले से पुरुष को कहीं आनिले नहीं। गोटे स्त्री से भी खराब होना कहीं जदि हे पारे इस्राएल परी
ভয়ঙ্কর স্ত্রী গড়িয়ে স্ত্রী ভয়ঙ্কর যদি হয়ে যায় অতি ভয়ঙ্কর কাম করি পারে কিন্তু যেতে ভয়ঙ্কর হেলে একাকী ব্যভিচার করি পারিব না এই ফারুসী মানে সে স্ত্রীকে ধরিলে সে পুরুষকে কাহিকি ধরিলে ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଥମରେ ପଥର ମାର କାହିଁକି କେହି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧରା ପଡି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କେହି ଜାଣି ନାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭିତର ବି ଦେଖନ୍ତି ବାହାର ବି ଦେଖନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଇଲ ଏମିତି କୁହେ ବୋଲି ତା ଆଡ଼ରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତି କୁହେ ବୋଲି ତାର ଆଡ଼ରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଦୟା ଆଉ ସେଠାରେ ରୁହେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଆଉ କ୍ଷମା ରୁହେ ନାହିଁ ପଥର ମୁଣା ମାନଙ୍କୁ ପକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତି କୁହେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ଏମିତି କୁହେ এই প্রকার যে নিয়মর পূজারী মানে অছন্তি এমানে ব্যবস্থার অনুসারে ধার্মিক গণিত হেবা পাই চেষ্টা করন্তি মু আপনাଙ୍କୁ কহিবা পাই চাহে যেতেবেলে সে স্ত্রী উপরে পথর ফোপড়া যাউথিব ইসরায়েলরে অনেক স্ত্রী উপরে পথর ফোপড়া যাইছি আও সে মানে মরি যাইছন্তি যেতেবেলে গোটে স্ত্রী কো জনে পথর ফোপাড়ুছি যে ফোপাড়ুছি প্রভুଙ୍କ লোক মানে সে মধ্য ধার্মিক নুহে সে বি গোটিয়ে পাপী লোক জনে पापी लोक आउ गोटे पापी को पत्थर फोपाड़ुची एतिके बेलको एई स्त्री भितरे कौन उत्पन्न हेउचिबो जदि आपण देखिबा पई चाहिबे रोमियो मंडली को पाउलंकर पत्र 4 अध्याय 15 पद पढो कारण व्यवस्था क्रोध जन्माए किंतु जेउठारे व्यवस्था नाही सेठारे व्यवस्था लंघन मध्य नाही व्यवस्था क्रोध जन्माए काईगी परमेश्वर व्यवस्था को संस्थापन कले काईगी परमेश्वर एक नूतन व्यवस्था को नहीं कि आनिले जेतु व्यवस्था ने केतेक विश्वर संशोधन आवश्यक थिला व्यवस्था क्रोध जन्माए जेतेबेले प्रश्नर आघात हेउची जने पापी आईन कानून साहाय्य रे आउ जने पापी को पत्थर फोपाड़ आज मंडली भितर सेति हो नाही कि आमर आईन एमती कहू नहीं बोली डकायत माने ही आउ जन को ऊपर आक्रमण करूछंती एथि पई आईन एमती कहूछे दया रहु नाही क्षमा बोली बोली जिनस रहु नाही दिसु दिने गोटे समाज गृह में प्रभु लोक माने हठात जिसु विश्राम बारे जन को सुस्त कले मंडलीय समाजर आईन मानिबा धर्मगुरु माने विरक्त ही कहिले विश्राम बारे काहे सुस्त करूछ मोर संग आईन विश्राम बारे कोनसी कर्म हो करंतु नाही जिसु सामान्य लोक नाही से कहिले तुमरो गध तुमरो गोरु कोन तुमे पानी पियाबा पई नेकी जाऊ ना पिटाई की नेकी जाऊ ना लोक थेर पड़िबा दरकार नहीं काली मुखरे शब्द नहीं उत्तर देवा सतर गुरु यीशु कहिले अब्राहम को कन्या बंधन रे बंधाइथिला शैतान द्वारा आबद्ध होइथिला ए फिटिबा कोन आवश्यक नथिला प्रभु लोक माने एपरि गुणाए जागारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आईन आड़े हेउथिबा करप्शन को बंद कले बेले आदि मध्य मंडली मानकर अनुष्ठान मानकर आईन को धरिकी लोके राजनीति खेल आम अंचल नथिबो बोली मते विश्वास मंडलीर आईन को धरिकी बहुत राजनीति करते एमिति करंती जे लोक को उठा बसा कर हैरान करी कंदेई दियंती एटा हला व्यवस्थार धार्मिक
এইটা হলো ব্যবস্থার ধার্মিকতা। গোটিয়ে স্ত্রী को পথর ফোপাড়ি মারিবা পাই পকেট ମାନଙ୍କରେ ପଥର ଅଛି, କେଉଁମାନେ ପାପୀ ମାନେ ପଥର ଧରିଛନ୍ତି। କି ଧାର୍ମିକତା ଏଇଟା? ଏଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, ଆସୋସିଏସନ ଭିତରେ ଯେତେ ଆଇନ ବନା ଯାଇଅଛି, ଯଦି ସେ ଆଇନ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟର କାରଣ ହଉଛି, ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହିଁ ଚାକର ହୋଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆସିନାହୁଁ। ଏଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯାହା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା। ଜଣେ ପୁରୁଷ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ଯାଜକ ଅନାଇଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା? କାହିଁକି ଲେବି ଲୋକ ଅନାଇଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା? ଇତିହାସକାର ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଇଁବେ କାଳେ ସେ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକ ମରିଯିବ, କାଳେ ମରିଯିବ। ଯଦି ମରିଗଲା ଏ ଶବକୁ ଛୁଇଁଥିବା ହେତୁରୁ ଏ ଯାଜକ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ, ଲେବି ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ ଅଶୁଚି ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଥିବା ହୋମ ବଳି, ପାପ ବଳି, ଦୋଷ ବଳି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଭାଗ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ମିଳୁଥିଲା। କଣ ଭାଗ? ଡାହାଣ ବକ୍ଷ, ଡାହାଣ ଚଟୁଆ। ଘରେ ଆଣିକି ଖାଇବେ, ମସ୍ତ ଆରାମ କରିବେ, ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବେ। ଲୋକ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲେ ପଡିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା କାଳେ ମରିଗଲେ ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବା। ଏଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରିଦେଲା। ଏଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଇଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବୀ କରିଦେଲା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁକରି ଗାଲାତୀୟ 5:4 ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୀତି ନୀତି ନିୟମକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଇନ ଆଡ଼ରେ ବହୁତ କରପସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଇନର ପୂଜାରୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଆତ୍ମିକତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କେବଳ ସେମାନେ ଆଇନ ଦେଖାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଜନ୍ମାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମନା କରିବା ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧାର୍ମିକତାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ଆମକୁ ଆଗମନ ବେଳକୁ ନେଇକି ସାରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାର୍ମିକତା ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ଧାର୍ମିକତା, ଯାହାକୁ ବାଇବଲର ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 4:16। ଏଣୁ ଏହି ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ମିଳେ, ଯେପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ, କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରହେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ମିଳେ, ଯେପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ, କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଂଶ। ବିଶ୍ୱାସ ଅବଲମ୍ବନକାରୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ
प्रभु लोक माने से प्रतिज्ञा अटल रहे। विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबा ए धार्मिक हेबार द्वितीय पर्याय। रोमियो तार 4 अध्याय 11 पद पढ़ंतु। आसी असुनति अवस्थारे विश्वास सकाशे धार्मिक गणित होई सेथिर मुद्रांक स्वरूपे सुन्नत चिन्ह पाइले जेपरि असुनति अवस्थारे थिबा समस्त विश्वासीक पक्षरे धार्मिकता गणना करे जिबा निमंते से सेमानकर पिता होंती। 4:2-3 मध्ये पढନ୍ତୁ। कारण अब्राहम जदि क्रियाकर्म द्वारा धार्मिक गणित हेले तेबे ताहाको गर्भर कारण अछि किंतु ईश्वरक निकटरे नुहे। कारण शास्त्र कोन कहे अब्राहम ईश्वरक ठारे विश्वास कले आउ तांको पक्षरे ताहा धार्मिकता बोली गणित हेला। अब्राहम विश्वास कले प्रभु को लोक माने ताहा तांको पक्षरे धार्मिकतार कारण हेला। ध्यान दे सुनिबे अब्राहम विश्वास करन्ते अब्राहम धार्मिक गणित हेले। प्रभु को लोक माने आम्भ मानक पाई मध्य ताहा कहा जाय अछि। जदि आमे पढ़िबा अब्राहमंकर विश्वास की प्रकार विश्वास जहाँ की तांको धार्मिक गणित कराइला। आज तो भूत माने भी विश्वास करती बोली आमे देखो याकूब 2:19 पदरे पढ़िबा दरकार नाही। समस्त विश्वास करती विजातीय माने अण ख्रिस्टियान माने स्वजाति माने आम स्वजाति संप्रदायर मधुआ माने भी विश्वास करती चोर माने भी विश्वास करती व्यभिचारी माने भी विश्वास करती भूत प्रेत भी विश्वास करे किंतु से विश्वास धार्मिक गणना करिबो नाही। प्रभु को लोक माने विश्वास केउ प्रकार विश्वास मते यथेष्ट समय नाही ताको विस्तृत कहिबा पाई किंतु आगामी दिन मानकरे ताहा निश्चय आपण सोशल मीडिया द्वारा पाई परिबे। तहिरु मुख्य विषय मु केवल आपण मानकु कहिबी अब्राहम केउ प्रकार विश्वास कले जहा कि तांको निमंते ताहा धार्मिकता बोली गणित हेला। परंतु 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 उच्च शब्द रे केई जणे जे ईश्वरଙ୍କୁ से विश्वास कले जे मृतमानଙ୍କୁ सजीव करନ୍ତି व नथिबा वस्तुକୁ थिबा वस्तु परि डाकନ୍ତି ସେହି ईश्वरଙ୍କ दृष्टिरे से आम्भ समस्तଙ୍କର पिता अटନ୍ତି। जेपरि लेखा अछि आम्भे तुमको बहु जातिर पिता करियछु एही परि तुमर वंश हेबो। एही जेउ कथा कहा जायथिला तद अनुसारे से जेपरि बहु जातिर पिता होंती सेथि निमते आशा नथिले सुधा आशा रखि से विश्वास कले तांको बयस प्राय 100 वर्ष हेबारु से आपना शरीर को मृतवत व सारा गर्भ को मृत बोली विवेचना कले सुधा विश्वास रे दुर्बल हेले नाही बर ईश्वर को प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात करी अविश्वास हेतु संदेह कले नाही। किंतु ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करियछंती ताहा साधन करिबा निमते मध्य से जे सक्षम एहा दृढ़ रूपे जानी ताहांको गौरव देई विश्वास रे बलवान हेले। एथि पई मध्य एहा तांको पक्षरे धार्मिकता बोली गणित हेला। एथि पई केउथि पई अब्राहम को धार्मिक बोली गणना करा गला। तांगर विश्वासर केतोटी कर्म को आमे देखिबा आसंतु कोन कोन से विश्वास रे कले 17 पदरे ईश्वर को से विश्वास कले कोन बोली मृत माननको सजीव करंती बोली से विश्वास कले। अब्राहम ए विश्वास तांको भितरे आसीबा पाई कहारी प्रचार सुनी नाहंती कहारी साक्ष्य सुनी नाहंती कोनोसी आश्चर्य कर्म देखि नाहंती पूर्वरु जानि नाहंती हठात परमेश्वर को दर्शन पांते से परमेश्वर को स्वचक्षु रे देखंते देखिला ओरे से तांको भितरे परमेश्वर को प्रति एई विश्वास रखिले कि परमेश्वर मृत माननको मध्य सजीव करंती। प्रभु को लोक माने आम घरे जदि छोटिया समस्या हो जाए छोटिया असुस्थता हो जाए आर्थिक समस्या हो जाए जदि आमर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए ऋण रे पड़ी जाओ
आमर परमेश्वर आमर सकल परिस्थिति को आउ थरे सजीव करिवे बोली आमर यदि विश्वास हेउ नाही ताहेले आमर विश्वास रे दम नाही। यीशु मृत्युवरण कले समाधिस्थ हेले उत्थापित हेले आउ थरे आसीबे एटा तो भूत माने भी जानती भूत माने भी विश्वास करती थरी होंती आमर मृत अवस्था आउ थरे जीवित हेबो आमर जीवन रे जहा जहा मृत प्राय हेई जाईची जहा जहा लुप्त प्राय हेई जाईची आउ थरे प्रभु प्रभु ताहा को जीवन तो करि पारिबे। सारा को 90 वर्ष अब्राहम को प्राय 100 वर्ष हेले है से विश्वास कले दुर्बलता दूर है आउ थरे प्रभु आमको सजीव करिवे निष्क्रियता दूर हेबो अभागा अवस्था दूर हेबो आमर परिस्थिति जेते खराब थाउ ना काईकी असंभव संभव हेबो और परमेश्वर करिवे एहा अब्राहमर विश्वास सब प्रभु देखिले। छोट छोट समस्या आछे आमे भांगी पड़ुछु आमको की प्रभु धार्मिक गणना करिवे सामने अग्नि देखिले ईश्वर लोक माने डरी ना सिंहर भयंकर गर्जन शुणिले सिंह गर्त होला बेले डरी ना बंधिया गर्भ मृत गर्भरे संतान आसीबो बोली विश्वास करिबा प्रभु लोक माने नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परि डाकंती से ए अब्राहम विश्वास कले माने अब्राहम विश्वास स्तर को देखो आम लोक माने सब बेले दुख रे बंचिबार कारण कोन डिप्रेशन रे रहिबार कारण कोन एमिति डिप्रेशन रे अछंती जे निद बटिका खाइले भी निद आसने आम लोक मान एमिति चिंता रे पडिछंती जे देह खराब हे कि सुगे धरलानी प्रभु लोक माने कारण कोन विश्वास नाही प्रभु जोगाइबे। अब्राहम विश्वास लेवल को देखु अब्राहम पुओ कहिला पर्वत रे प्रभु मेंढा छुआ जोगाइबे से स्पष्ट करा प्रभु मेंढा देबे पुओ मेंढा देबे प्रभु लोक माने आमर विश्वास रे आमे काहेकि ना कहि पारुछु ना आमे देखि पारुछु ना आमे विश्वास रे प्रभु को आश्चर्य कर्म को अनुभव करि पारुछु काहेकि करि पारुना जेतु विश्वास आमर से पथरिया भूमि रे गदाई छिबा गछ परि टिकिए रहुछि तापर सूर्य उठु उठु ग्रीष्म आसु आसु सब जळि पड़ी नष्ट हो जाउछि। मैं परि साधु मान को देखि अछि जो माने अभाव काल रे मते विश्वास करे नाहंती काहरी ठारो ऋण नै नाहंती विपद काल रे औषध ऊपर भरोसा न रखी प्रभु ऊपर भरोसा रखिछंती आ परमेश्वर सेमान को विश्वास को सम्मान दे सेमान को लज्जित हेबा को दे नाथि। मु आपन को कहिबा पई चाहे विश्वास मूलक धार्मिकता बोली कहिले हे प्रभु मु तुमको विश्वास करूछि बोली कहिले हेबो नै हमर जहा जहा मृत प्राय बा मृत हे जाईछि ताहा आउ थरे बंचिबो एहा विश्वास करंतु। मु आपन को कहिबा पई चाहे यदि कहारो फाइनेंशियल लाइफ बहुत कोलैप्स हे जाईछि आपन को विश्वास बलरे ताहा को आपन ठीक करि पारिबे। यदि कहारी पारिवारिक समस्या बहुत बढ़ी जाईछि पारिवारिक आनंद शांति खुशी मरि विश्वास युद्ध आरंभ करंतु आपण आउ थरे जीवन आनी पारिबे। विश्वास रे एक शक्ति अछि प्रभु लोक माने आ परमेश्वर चाहंती कि आपण सब बेले कांदी कांदी रहंतु नै विश्वास करिबा लोक मान को चिंता हुए नै। मु आपण को कहिबा पई चाहे विश्वास स्टार्ट हेले चिंता समाप्त हो जाए और चिंता स्टार्ट हेले विश्वास समाप्त हो जाए कोटा आपण को स्टार्ट हे कि रहउछि। ईश्वर को बेदिरे एक विशेष सभा रे मको अछि 1995 रु आज पर्यंत मो केबे चिंता करि नै ए आत्मा बढिबा बोली भाबंतु नै विश्वास रे हमको सेमिति चालिबा पई प्रभु दया करूथिबारु मो आपण मानकर उत्साह पई कहू अछि। आर्थिक समस्या आसे मुखमंडल में देखा जाए नहीं कहीं देखा जाए नहीं अल्प विश्वासी माने चिंता करंती आमे आमे बड़ बड़ नेता कर्मकर्ता वक्ता हेले कोन हेबो विश्वास रे तो मृत प्राय हमर जीवन टिके कथारे कांदी मरुछु प्रभु लोक माने कहीं हमर विश्वास
प्रभु कहले हे अल्प विश्वासी माने कहीं चिंता करूछ कौन खाइबो कौन पीबो कौन पिंदिबो तामाने अविश्वासी मानु अल्प विश्वासी मानु को चिंता हुए अब्राहम को विश्वास स्तर को देखंतु प्रभु नथिबा जगह रे थिबा परी काम करंती मृत को से जीवित करंती आउ तळे लेखा अछि अति सुंदर कथा टिके पढंतु 18 पद एही परी तुमरे वंश हेबो एही जे कथा कुहा जायतिला तदनुसारे से जे परी बहु जातिर पिता हुअंती सेथिनि मते आशा नथिले सुधा आशा रखी से विश्वास कले आशा नथिले सुधा आशा रखिले डॉक्टर कहि देबो तम पई किछि आशा नाय समस्त को पार्टीरू सॉरी शब्द सुनिबा को भलो पांती डाक्टर को छोड़ा यदि सांग साथी रे झगड़ा हे गला सॉरी कहिले झगड़ा समाप्त घर भीतर ठीक अछि आई एम सॉरी कहिले झगड़ा समाप्त समस्त ठारू सॉरी सुनिबा भल लागिवो ऑपरेशन थिएटर रो बाहर की यदि डॉक्टर कहि देबो आई एम सॉरी सल्ला राइट समस्ते सॉरी बोली कहूँ सीना डॉक्टर केबे हेले सॉरी बोली बेले बेले डॉक्टर माने कहिबे नो होप सर किछि रास्ता नहीं देयर इज नो मेडिसिन एट ऑल मो पादरे गोटे प्रॉब्लम हिथिला हमर आदम बाबू जानन डॉक्टर को देखैली से कहला इसके लिए कोई दवाई नहीं है तो मैंने क्या बोला मनी मन मालूम है मैं बेवकूफ हूं कि आपके पास आया डॉक्टर बोला है बीमारी का नाम लेकर के मेरे पांव में एक प्रॉब्लम था इन्फेक्शन था बोला इसका कोई इलाज नहीं है ये ला इलाज बीमारी है तो मैंने तुरंत मन में कहा ये हो ही नहीं सकता अगर अब्राहम का परमेश्वर जिंदा है अगर मैं उसका कादिम हूं जो परमेश्वर आशा नहीं रहने से भी कर सकता है तो ये क्यों नहीं होगा काहे की है बोना है जो थारे दुनिया रो साइंस सरी जाए से थारे विश्वास रो साइंस स्टार्ट हुए जो थारे दुनिया रो विज्ञान फेल हो जाए से थारो प्रभु को विज्ञान स्टार्ट हुए जो मान को विश्वास उठाए मु कहिली प्रभु मो हजार लोक सामने ठिया होची लोके आमो पाखु को प्रार्थना पे आसुचंती मु पादरे घा धरकी बोलबी एटा ठीक है बोना एटा ठीक है बोना जेते बेले मते प्रभु बुझिबा को देले यात्रा 15 रो 26 होची तो मो पाय औषध पढंतु तुम्ही जेबे आपण सदा प्रभु परमेश्वर को वाक्य रे मनोयोग करो ओ ताहाको दृष्टि रे जहा उचित ताहा करो ओ ताहाको आज्ञा रे कर्ण दियो ओ ताहाको विधि समस्त पालन करो समस्त विधि गोटे हेले छाड़ीबा को हेबो नाही समस्त विधि पालन करो तेबे आम्भे मित्रीय लोकमानकु जे सब रोग भोग कराइलु ताहा सब तुम मानकु भोग करबा को देबा नाही कारण आम्भे सदा प्रभु तुमर आरोग्यकारी जेबे तुमे आम्भर वाक्य रे मन बुझोग करिवो जेबे आम्भर वाक्य अनुसार चलिवो तेबे जेउ रोग मिश्रिय मानकु भोग कराइबा को देलु आमे ताहा तुमकु भोग करिबा को देबा नाही आई एम द गॉड दैट हीलeth thee ए वाक्य को मते प्रभु बुझिबा को देले किछि तो अछि सजाडीवार वाक्य अछि मो निज को समीक्षा करी बसिली प्रभु को पाखरे कोन मोर दुर्बलता काहे कि एंती होला प्रभु मते बुझिबा को देले किछि दुर्बलता अछि उपवास करी अनुताप करी सजाडीबा परे किछि दिन भितर बिना औषध रे सुस्त ही गले हालेलुया हालेलुया एथिर बुझा पडुची ईश्वर वाक्य ठार बड़ औषध किछि नाही ताहा अनुसार निज को सजाडनु प्रभु को लोक माने आशा नथिले हे आशा रखंदु ए परि विश्वास आपण को धार्मिक गणित करे जदि आदि कहि बहुत निराशा रे अछंती तार प्रमाण
ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ। ଆଶା ନଥିଲେ ହେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅବ୍ରାହମ ରଖିଥିଲେ। କି କଥା? ଆଶା ନାହିଁ। ଓକିଲକୁ ପଚାରିବେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କସ୍ ହେବ କେସ୍ ଜିତିବି କି, ସେ କହିବ ଆଶା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରକୁ କହିବେ କିଛି ରୋଗ ନେଇକି ଦେଖାଇବେ, ସେ କହିବ ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ଜୀବନରେ ଘଟି ଅଛି। ସେ ସବୁ କହିକି ମୁଁ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାଶାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଯାଇ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶା ନଥିଲେ ହେ ଆଉ ଥରେ ଆଶା ରଖିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଆମର। ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ହେତୁରୁ ଅବ୍ରାହମ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ଏହି ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ, ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଶା ନଥିବା ଜାଗାରେ ମଣିଷ ମତେ ଆଶା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଆଉ ତଳକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତକ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ, ବିବେଚନା କଲେ ଯେ ଆମେ ମରି ଯାଇଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଢା ପଡି, ନା ମୁଁ ବାପା ହେଇପାରିବି ନା ସେ ମା ହେଇପାରିବ। We are totally scientifically, totally physically dead. There is no hope at all. बुढ़ा बुढ़ी जदि गायनिकोलॉजिस्ट पाखକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ କହିଥାନ୍ତା ଗୁଡେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, there may be some hope। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଧ୍ୟାନରେ। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଲାଇଫରେ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ କହୁଅଛି, you are never late, you are not at all late, your late is not final, your failure is not final। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ସମୟ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ସମୟ ପାର ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବାପା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମେ ହେଇପାରେ theologically ବହୁତ strong, references wise ବହୁତ strong, but what about our faith life? କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲେ ସେ ଆଶା ରଖିଲେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, जिन्होंने उसकी और आश लगाया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭରସା ରଖିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ଏଣୁ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। Listen carefully, ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଶୁଣନ୍ତୁ। Listen carefully, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନ ଆସିବାର କାରଣ, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ତୁମର ବଂଶକୁ ଆକାଶର ତାରା ପରି କରିବା, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏପଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଡେ ବୟସ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ୟାଡେ ମୁହଁ ଯାକ ପୁରା ବୁଢା ବୁଢୀ ପରି ହେଇଯାଉଛି, ଦେହରେ ବଳ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଟୋଟାଲି ସେମାନେ disqualified, not at all worthy। ଏପଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି କଣ? ଓଲଟା, ତୁମର ବଂଶ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ବଂଶ ଆକାଶର ତାରା ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଡେ ଅଲଗା ଅଛି, ୟାଡେ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶରୀରକୁ ବେଶୀ ଅନାଇଲେ ନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢୀର ଦେହକୁ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ କରି ଧରିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଛ,
खाली प्रचार करने पाई दिया जाए ना, धरिबा पाई दिया जाए अच्छी वाक्य को धरतु, धरिकी युद्ध करतु, धरतु ईश्वर को प्रतिज्ञा। अब्राहम जेतेबेले बलि करबा पाई पुओ को नेकी गले, से प्रतिज्ञा को आगुरु धरी थिले। काहेकि बलि कला परे पचारे भी प्रभु काई तुम प्रतिज्ञा बहुत लिखन होगी पड़ी, तुम प्रतिज्ञा काई अब्राहम भलरे राणी थिले, से मिथ्या प्रतिज्ञा करती नहीं, तांकर मिथ्या कहबा